Horasma dihamuna akka inanami positutudo roha di bagasa kahipason hamun saluhutna di tonga-tongani bagasta dinamangula akka ulaun sadarion hotdo pehita mangguhi anjuran ni pamarenta marhite na stay at home, tinggal di Jabu, beribadah di Jabu. Alay nakpesongoni tang manudati hita lao tumangi hokkatan ni debata lumubi tahe di nataingot ganup ari kami sisongonon say tubagazoro do hita marpungu akaina ni huriata lao marsaor mamuji tumangihon hatani tuhatta alanido laos diari sadarion laho toktong manungguli ro hatta di parpungata lumubi ma manungguli ro hatta di hatani debata na say toktong mamakulingi hita alani ni Jepangam mahamuna ka inanami marhite mediaon laho magbigi hata ni debata hobartu na diturpukon ni huriata nagabe bahan patanakon hata ni debata tuak kaina di mingguon aliat dorang so tajalo hata ni debata sumulo ma hita martangiang asiniroha ma dihamuna dohot dame sian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai amen. Hatani debata nagabe bahan PHD patanakon hatani debata sadarion tu parupuan imana tersurat di Psalmen 142 ayat sada sahatu ayat walu huzahama di tonga-tongata tapayuti hutma tangiang si podaon sian sidaut uju di bagasan liang ibana mengangguk badar au zuzu tu Jehovah marhuraza do suaraku tu Jehovah hupangosehod do alu-aluku tu zuluna hupabotohon hagogotaki tu zuluna moloholom parnidaan nito dikki di bagasan say dibotoho lakka-lakkakko marsibuni nasida manam zorgong di dalan sibulusokku pada apa tahu tailihon mado paksiamun zalaida hape dangadong na maralialehon ako polpol do haporusakku dangadong na marhamaol hosakki mangangguhi tu hodo au ale Jehovah nikudo hodo haporusakku para jabarakku ditano hanguluanon saya paratatehon maangguki ay marasitutudo hilala say palua maaw siyanakka na mga lotongyaw ay gumugudo na sida siyanahon say paruar ma todiki siyan hurungan asa hupuji guarmi marrongo maddosugot marpungutuaw akka partigori ala binahenmi nadinggani tuaho ima anggo sahakna amuak kaina nami ia turpuk taon ima tangiang ni si Daud do siala mangadupi pangaliliyo ni bana Daud dikejar-kejar oleh musuhnya hinorhon ni ikon berpindah-pindah may bana siyan sadainganan tuinganan na asing laho pasiding menghindari kejaran musuhnya. Isa na mga lilibana
ima penguasa pada saat itu, ima raja Saul, na say marsakap manakop ibana bahkan na yang membuat hosana. Turpukon tongod do ibana mertabuni di sadaliang manang di sadagua molo taja habibili adong do dua heli si Daud ikon mertabuni di bagasan liang lao menghindari kejaran musuhna. Hadi mana mertabuni di sadagua na margoar gua adulam molo tajaha di sada Samuel biddu 22. Dungi muse hadi mana mertabuni di sadagua na margoar gua Engedi molo tajaha di sada Samuel biddu 24. Nian danga pala tekas didok diturpukon di gua dia mah sianantarana duai tongoni bana martangiang songon na diturpukon alai molo tajaha di ayat paralel na tersurat di ayat sadai di sibain ayat paralel na sada Samuel biddu 24 kabe dapat kita ma na tongot do ibana bertebuni di gua Engedi pada saat itu. Sadana bo idotta ima macai mabiar situ tudo ima si Daud siala nama saya merasa sangat tertekat do ibana, merasa sendirian songot tadiang nahabuluan jala merasa ibana dalam bayang-bayang kematian. Bodoh idota song nedok di mana di ayat 5 diturpukon didok tailihon madok paksya munjala ida. Hape dang adong na marade alehonao. Pol-pol do haporusaki dang adong na marhamaul hosaki. Jadi boy do honon dang masalah na biasa be na niadupan ni ibana dang masalah na biasa be na masa imatu ibana seluruh hidupnya terancam jala hidala ibana penuh dengan tekanan lumubi matahe ala marhararoani sian penguasa sian raja namar sakap ima hamamatena. Tentu songon zolmana biasa ibana sebagai manusia biasa tentulah hatinya terganggu dengan hal itu. Tentu muncul perasaan-perasaan isarane kecewa, mungkin marah, mungkin tidak terima, bercampur aduk menjadi satu. Bahkan haporsion nabi imannya juga berada dalam pencobaan yang amat berat. Naborat ima munculnya perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga kebaikan dan kesetiaan Tuhan bagi dirinya kembali dipertanyakan. Dan tentu perasaan yang seperti ini menjadi tekanan yang amat berat bagi Daud. Ahana boy berengotta molomasa na songoni boydo sasahalaki gabe putus asa. Bahkan sebagian orang merasa
gabe hira suadong be ima lapatan ni ima nguluna. Alai persiajaran nama cerka dapat kita manang guru honotta ima sian si Daud siat turpuk taon menghadapi situasi nasongoni boratna ima Daud ternyata tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Manok tong doibana maka persiai Tuhani, dan ia berdoa kepada Tuhan untuk masalahnya. Suku-sukun nabuado si Daud patubuhok kaporsyonna menghadapi situasi na naborati iman waing naing berengotta na parjulu Daud itu berseru kepada Tuhan, mengangguk badar doibana juju ima tu Tuhani. Dia dua di dok mengangguk badar au juju tu jahuba marhuraja do suaraku tu jahuba. Marhite cara nasongoni ma ibana mencurahkan mangusehon sudi pakilalaan na berkecamuk, na bergejolak, na adong di bagasan rohana. Dalam situasi hati yang tertekan, memang berteriak manang menangis adalah salah satu ekspresi yang bisa menolong kita yang sedang mengalami ketertekanan sehingga kita bisa mengalami yang namanya kelegaan. Yang terpenting adalah kita boleh bersikap seperti Daud. Dia tetap mencari penyelesaian melalui doa kepada Tuhan dan melalui cara dohot dalan asing. Dia pitu di do ibana do sai parati-ati on maangguki ay marasitutudo huhilala. Sai palua maahu sianak kana mangalotong yaw ay gumogolo na sida sianahu. Imana parjulu. Dia berseru mengangguk badar jujudu imana toktong tu debata. Dapat dua hon porsiado si Daud bahwa segala peristiwa na terjadi di bagasan nguluna itu ada dalam pengetahuan, bahkan dalam kontrol Tuhan, dalam kendali Tuhan. Ayat 4 tidok molo holom parnidaan nito dikki di bagasan sai di botoho lakalakakku. Mengapa Daud masih berseru kepada Tuhan sekalipun situasi yang dia hadapi sebetulnya memberikan kepada dia alasan untuk kecewa kepada Tuhan? Alustusi ima persiajaran na macarikot dapat kita sian turpukon sian pesalmenon ima macai gomosdo di tiup si Daud keputusan iman yang sudah dia buat. Jadi betul-betul do di tiup ibana gomos hapersiaon naung binain naung niokkuhonna naung pineokna. Ayat onom didok do songonon mangangguhi tu hodo au ale Jehovah nikudo hodo hapurusaku perjabarakku ditano hanguduanon. Jadi macai gomos do ima hapursionai di peot di tiup nakpe sasitong na kiadaan nai mangaleon tibana peluang untuk kecewa. Alai pada akhirnya imannya kepada Tuhan tidak pernah
ngeciwakan. Di peop ibana do ima haporsionna. Ido baen dang ulu ibana mangaloas haporsionnai dibuat ima masalah-masalah manang pergumulan na sedang diadupi ibana. Nakpesong nakin adong do peluang di ibana untuk kecewa, untuk marah, alai dangulu ibana. Haporsionnai do totong di peop ibana. Kaya nami menghadapi masalah, menghadapi tekanan hidup, manang pergumulan tagok, manang kaparukilo ni tadok, siguro honotta siyan si Daud marhiti turpukon ima parjolo tatiru maibana manoktong maho juju tu Jehovah. Manoktong mahita juju tu Jehovah. Dapat dua ahon tiok magomos haporsyom. Nang pedi hilala roham adong alasan diho untuk kecewa, unang maului haporsion mima golom. Songo si Daud na porsea pabua saluhut na masa di bagasan nguluna sian parbinotoan manang di bagasan parbinotoan ni debata, bahkan dihaposi ibana di dalam kendali Tuhan. Songonima nian hita maladup pun saluhut na kanamasa di bagasan ngulutta. Molo di bagasan para binotoan dot kendali ni debatado nasa namasa di bagasan ngulutaon tahaposi ma ibana pangurupi hita diganup akka namasa di bagasan nguluta. Amen. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata manami hupuji hami maho marningos sudia kadinggan ni basam pangatoyommu, pemeliharaanmu, pangodihonommu di bagasan ngurunami, di nama ngadupiak keragam niak kanamasa. Tirun nami matutu songo si Daud di mangadupi ak kanamasa pergumulan na masa di bagasan nguluna juju ibana holatuho dihaposi ibana pabua sian parbinotoammu doh di bagasan pangatoyommu do saluhutna kanamasa ima paposon rohana totong maniup gomos haporsionna naik songonima hami mangadupi saluhutna akanamasa di bagasan ngulunami. Marhiti Yesus Kristus maratangiak kami. Amen. Horas maakainang tuhata mama masu-masu hita ditonga-tonga ni bagasta ditonga-tonga ni akka ulau tabi. Amen.